ale tile saba samba fila ani mugan ani fila limana jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔba an minnu bɛ ka radio joliba lamɛn an minnu bɛ ka télévision joliba lajɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka jira k'a fɔ bi ye dɔgɔkun laban ye limanaw min ye kunnafoni sɛbɛnw ye an bɛ o de lakali kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ laada de don an fɛ yan nɔ ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma. Ayiwa ni wagati mana se ka ban kunnafoni sɛbɛn minnu mana sɛbɛn limanaw an bɛ kɛnɛ kan ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a ma an k'a ma ko kunnafoni gafew lakali kɛnɛ o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw danse ayiwa gafew bɛ yan an bɛna minnu lakali aw ye k'u walawala walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na gafe fɔlɔ jamana ka fasɛdi sɛbɛn don a tɔgɔ ye ko lesor limanaw a b'an bolo kɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye siman dilan usine kura dɔw bɛna dilan Mali la yan nɔ o birikiden fɔlɔ limanaw k'o dara kunungo jamanakuntigi colonel Asimi Goita a jarala k'a fɔ hectare 14 a bɛna kɛ o de dugukolo sanfɛ ko min ye tɔni 800 a bɛna o de dilan san o san min ye siman dilan usine kura in yɛrɛ ye a bɛna dilan Diogar de la wa ko laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ maa 100 ɲɔgɔnna olu bɛna baara kɛ a kɔnɔna la o ye minnu bɛna baara kɛ minnu bolo bɛ ca la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen minnu fana bɛ yen n'olu ni usine bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ ni bolo tɛ ca la o bɛ taa maa 100 ni maa 50 la ko nka laɲini yɛrɛ ye mun ye o ye k'a fɔ don nataw la maa 1000 ɲɔgɔnna olu ka se ka sɔrɔ usine baara kɔnɔna la an bɛna o lakale aw ye sisan limanaw dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen n'an k'a ma ko lithium k'ale bɔli bɛna daminɛ a baara yɛrɛ koromokari o bɛ daminɛ bi minisiri min bɛ yen n'o b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo ani jiko ni kuranko kunna Lamini Seydou Tarawele ale yɛrɛ b'o kɛnɛ kan bi an bɛna o fana lakale aw ye sisan lesor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen limanaw politiki ko nasira la Soir de Bamako kumana Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ bibi na M5 RFP a bɛna fɔ bɛn tile tɛ yen bilen sabu min bɛ tali kɛ M5 yɛrɛ a ma jɔseba minnu b'a kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka u yɛrɛ fosi ka bɔ a kɔnɔna la dɔɔni bɛnbaliya min b'a kɔnɔ n'o ye jɔyɔrɔ ɲini ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a comité stratégique min ye comité stratégique ye ayiwa min ye madame Si Kayatou Sow ka tɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko an ko Mali dɔrɔn o y'a jira k'a fɔ ale kɔni ka ale sen tɛna ye comité stratégique a baara foyi la bilen an bɛna o fana lakale aw ye Soir de Bamako kɔnɔna la cakɛda min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don yuruku ani donko juguya kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ yan u k'a ma ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite ko ale bɛ fɛ ka i sinsin diinɛ tigilamaw kan walasa ka se ka yuruku kɛlɛ o de la ko a wulila ka taa alimamuw ka tɔnba min bɛ yen n'u k'a ma limama ayiwa a y'olu sɛgɛrɛ k'a ka bala fɛla yira olu la Soir de Bamako y'o fɔ o mana bɔ yen les échos kumana limanaw ko Mali ni CEDEAO cɛ a bɛ n'a fɔ ayiwa fɛn kɔni de don sa limanaw bɛɛ sɛgɛnna sa Mali ni CEDEAO k'u k'a lajɛ ayiwa k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sumu walasa min ye bɛn ye o bɛ se ka na cogo min na sabu ko dɔ kɛra limanaw écho de ye nin kuma fɔ dɛ an bɛna o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen ayiwa min ye nouvelle horizon ye ale fana bɛ yan an ka foroba ca ni o ye fonction publique ye limanaw foroba ca yɔrɔ min bɛ tali kɛ ɲɔgɔndanw olu de bɛ to ka kɛ u k'a ma concours limanaw concours min n'o kɛra kɔsan in na ayiwa n'a fɔra k'a fɔ jamanadenw olu ka ta an ka foroba cakɛyɔrɔw baara la ko nka a yera k'a fɔ diplôme kolon 20 ɲɔgɔnna fonction publique jaabi bɔlen o diplôme kolon 20 ɲɔgɔnna de sera ka ye a kɔnɔna la ko u bilala sariya ka bolo kan nouvelle horizon o mana bɔ yen nɔ info matin fana bɛ yan limanaw info matin y'a jira k'a fɔ ko an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka kɛnɛyako kunna madame Jamidatu Sangare ale tun bɛ CNT maaw ɲɛma kunun n'o ye députéw ye dɔwɛrɛ tɛ a tun bɛ ka baara boloda fila n'o ye projet fila ye a tun bɛ ka o lafasa o de kɔnɔna la limanaw a ye kunnafoni dɔ di k'a jira k'a fɔ kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyaso minnu bɛ yan n'o ye clinique privée ye ko o 400 bɛ Mali kɔnɔ yan minnu tɛ sariya kɔnɔna la a kɔni ɲinini don u fɛ u k'u yɛrɛ bila sariya kɔnɔ n'o tɛ min man di u ye n'o y'u ka baara yɔrɔ datugu yɔrɔ ye k'a bɛ sɔn ka taa laban o la an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin ye kabako ko dɔ ye min kɛra Sirabakan kasara min kɛra Moribabugu Dura fanfɛlaw la
ko na shuta mobile do no e korbea ye oni bendo de siranyoma ma kele ni tora ala o mi korofela ye ajala ka fo musomani fla imana olu sebekoro bugora bamachi jekulu mado fe minu be ni obe jaguya dine kula aya ko mugotini fla ukoni bugoni busaye imana foka juginda ere juga kosebe kwa Kenya ere limana ukoni obe sayani balo de cheni watina amna ulakali awi lende pana konala mi le soirée amba damnani ali faso ka fase di seren a kumana limana kuma folo yi mu le soirée ka kuma la bi ko kulungo jamana kuntigi colonel Assimi Goita ale kumbe Diogar limana aflani kati kofe ani Bamako che limana ni jatemne ka bise klo biduru nyona ma jalla ka fo ni yoro ko fole mi flani ko sima izin kura no ye sima mi nami sojo nayi ayo o birki den fola dara yino ajala ka fo hectare tan ani nani ayo izini mina jo odeka o mi toni ba keme shegi le sor ka fola ayo sansa ko odebina izini mina odedla toni ba keme shegi shimala ajala ka fo ni yoro kufole mi fle no simandla izini kura mi fle ayo Diogarla ko ma keme olubna baraka konnala o yeminu be nulu bolube chala wati belajele anko mako emploi direct ani fana ma keme ni ma biduru olu tabna ke ambulube baralanga ani ante mi barakero ina wati belajele la ko mi ma emploi indirect ko nga laini yeminye o yede ka fo dona tawla ma bakeli nyona olubi se ka barake izini konnala jala ka fo ni izini kura mi fleni nu kama ko cimenterie Atlas limana ablala senga société SAS o maude fe ma flabe malidendo abela jele shifina kawe papa Umaru Samake ani Amadou So ni ma fla limana shifina kawo do minum be jamana koka jala ka fo samba flani mugani kele oui nafolo kasabi bado de blasenga ko mima ko capital initial obi be million kemema le mana ko nga ananaye ka fo nafolo be nafolo ba yere bara do na fara aka fuka na bla novembre kalula yala ka fo bibina nafolo aya ode bara bi ka ke ka sega do ni simam la yoroina la sa ni mana simon de la izini mi fleni na fura ka fo na fulu kasabi mina do ala ni abela jele faranyonka ni mana ka bi se milliard biduru nyokona ma ko nga sansaba ayo barabina ke ode hukum konna la wala sa simon de la izini aka sega bla jamana de luka boloka mi jamana kuntigi colonel Assimi Goita kata se premier ministre ma shugel ko kala maiga CNT nyama colonel Maliki Diaw ani mi jamana ministre chama olu kumbe ko inkena ka yinno jamana kuntigi yere akele ko ka beki de foloda aye ni folo mi ke kuna fundila wi ako nina ke sawi limana malina ka yere ma horenata mi soroko na sirawla ka fode kuma be ambi sima sangabo jamana koka kanana ye ko ni na chamambo ola wana do fana bo barake baliala anga jamana kono mi ministre mimbe jago kokuna ani izuniko aywa Mohamed Ould Mohamed ale kumana ale ajira ka fo mam shifina ka flami flani limana nu ko jamana suwandi kani baranke kana adla yanno limana o foli o biduma ko jamana nyimo yu demeni barana ko sebe sayo sirabe no bike sobe ka baran no ya ubulo ayo jamana nyimo yu barake wala sa papa Umar Samake ana barake nyo Amadou So olu mafla de izini tiginye wala sa barabi sigan no ya ubulo chugomina limana ko izini yere ayo ko na sigra singa alimano tiɲɛ la anake sawi ni siman ko ye gɛlɛya min b'a la kuma bɛɛ ka siman ka sɔngɔ yɛlɛ ayiwa caman de bɛna bɔ o la an ka jamana kɔnɔna la o ye tari limano ale le sɔrɔ kelen ka kuma na halisa ko dugujukɔrɔ nafolo dɔ bɛ yen nɔ o k'a ma ko lithium limana lithium anake o yera Mali la yan nɔ jamana ka dɔgɔn diɲɛ sosigi yɛrɛ kɔnɔna la ni dugujukɔrɔ nafolo in bɛ jamana minnu kɔnɔna la Mali bɛ o jamanaw la limana ajala k'a fɔ ko lithium min filɛ nin ye ni a fɔra k'a fɔ farafina yɛrɛ ni jamanaw lajɛ jamana min bɛ yen ni lithium b'o kɔnɔna la a ka dɔgɔn kosɛbɛ ko nka Mali kɔni ta kɛra tare ye limana ala y'anw ladiya kosɛbɛ dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen n'a ti ye fan caman ko a bɛ Mali la yan nɔ o de la ko lithium anake a baara bɔli bɛna daminɛ
sanu bɛ bɔ cogo min na a fana bɛ bɔ o cogoya de la a jala k'a fɔ lecom yɛrɛ a yera dugu dɔ de la u ka min ma ko gulamina gulamina a filɛ nin ye Buguni mara la ani Buguni cɛ kilomɛtɛrɛ 60 ɲɔgɔn na o la sa n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kunna Lamini Seydou Traoré ale yɛrɛ bɛ Buguni mara la bi jumadon in na walasa lecom bɔli ka baaraw koromokari a jala k'a fɔ lecom yɛrɛ limanaw a bɛ don baara min hukumu kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye ka an bɛ batiri min dilan limanaw n'an bɛ courant sɔrɔ a la a bɛ kɛ sababu ye k'o dilan pili min fana n'an b'o k'an ka tɔrɔsiw kɔnɔna la pili k'a bɛ kɛ k'o fana dilan limanaw hali fiɲɛ min bɛ yen n'u k'a ma ko COD ani min bɛ tali kɛ minɛn minnu bɛ yen n'o ye minɛn minnu bɛ yen n'o bɛ don bolimafɛnw na ayiwa olu fana k'a bɛ kɛ sababu ye ka olu caman fana dilan o la sa nin baara min filɛ nin n'a bɛna koromokari limanaw bɛna kɛ sababu ye ɲɛtaga wɛrɛ k'o di Mali jamana ma sabu Lamini Seydou Traoré k'a fɔ la kabi septembre kalo san 2021 ayiwa baara in a bolonɔ bilala min bɛ tali kɛ Australie ka den dɔ de fɛ o ko min ma ko Firelink ani Gafench olu de bɛna baara in kɛ limanaw ni cɛ fila in u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ayiwa u bɛnna ko la walasa ka se ka nin baara in kɛ a jala k'a fɔ lecom min filɛ nin ye ko nafolo kasabi min bɛ yen n'o bɛna don a da fɛ a jala k'a fɔ nafolo kasabi fɔlɔ la o tun ye dolari wale miliyɔn 194 o bɛ bɛn CFA miliyari 106 ma a nana ye k'a fɔ baaraw taabolo la dɔ nana fara a kan a kɛra dolari wale miliyɔn 255 ye n'i y'o ta CFA la o bɛ se miliyari 140 a n'a kunkanfɛn ma ko baara in limanaw n'a a ɲɛna n'a nana a bɛna kɛ sababu ye min ye miliyari 2,255 nafa de bɛna sɔrɔ o la nafolo la ko nka kɛmɛsara o kɛmɛsara 83 o nafa bɛ sɔrɔ ka fara impôt ka Mali ta bɛna k'o la nafa sɔrɔ sira yɛrɛ Cheikh M Traoré limanaw ale ni fasiri kɛ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ politique ko nasira la min ye M5 RFP ye a bɛ n'a fɔ bɛnbaliya bɛ M5 RFP kɔnɔna la bi sabu min ye a tɔnden caman ye olu bɛ ka u fosi ka bɔ tɔn in kɔnɔna la ni min b'a fɔ ko tɔn taabolo man ɲi o b'a fɔ ko ayiwa ale sen tɛ tɔn na o dɔw kɛra min ye plateforme an ko Mali dɔrɔn Madame Si Kayatou Sow ale de b'o o tɔn in ɲɛma ko kunungo u ye ɲɛfɔli dɔ kɛ u ye ayiwa déclaration dɔ kɛ u ka kumasenw na ayiwa Madame Si Kayatou Sow ale y'a jira k'a fɔ ko M5 RFP a sigira kun min kama ayiwa ka min ye Mali kura ka o sigi sen kan ani jamana taabolo kɔrɔ minnu b'a la n'o ye dungo jugu ni yuruguyurugu ani jamana yɛrɛ taabolo kɔrɔ minnu b'a la minnu man ɲi ka se ka sen da olu kan ka o bɔ yen ko nka a nana ye k'a fɔ M5 RFP sigira min kama jamana kuntigi kɔrɔ ala ma hinɛ n'a la Ibrahim Bokar Keita u ka fanga dafirilen ko a nana ye k'a fɔ M5 a kɔnɔna la bɛnbaliya min n'o o ɲɔ ɲɛna o kɛra sababu ye hali kuntilenna min bɛ M5 bolo u ma se ka o baaraw kɛ ka se a seyɔrɔ yɛrɛ la min ye Madame Si Kayatou Sow u ka déclaration in kɔnɔna la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛ M5 kelen kɔnɔ ni ala ye olu ala ka wele sera olu ma min kɛra juillet kalo tile 11 a n'a tile 12 san 2020 ko nin bɛɛ lajɛlen ye laɲini minnu bɛ yen ni M5 y'a kɛ nka a nana ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi M5 RFP limanaw a ka kuntilenna a bɔra a sira kan ko M5 kɛra i b'a fɔ ko fankelen ko dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ premier ministre min bɛ yen bi n'o sugandira M5 yɛrɛ fɛ k'o kɛ M5 ka cɛbɔ ye ka premier ministre baara kɛ ko nka a nana ye k'a fɔ u ye laɲini dɔw kɛ laɲini 10 ɲɔgɔnna n'o ye 10 recommandation ye limanaw an k'a fɔ laɲini 17 17 mesures de recommandation limanaw k'olu ma se ka waleya ko nin kɛra a kɛra i b'a fɔ ko dunan fɔra a jigi kɔ M5 dabɔra min kama limanaw ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de bɛ yen bi minnu bɛ yen n'olu bɛ Choguel fan fɛ olu bɛ Choguel lafasa minnu bɛ yen n'olu Choguel ka hakilila tɛ kelen olu kɛlɛ don i b'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu tɛ M5 ko yɛrɛ la Madame Si Kayatou Sow ko o kɔni tɛ se ka to sen na ale n'a ka tɔn nana cogo min na ale n'a ka tɔn bɛ bɔ o cogoya la min ye M5 RFP comité stratégique ye k'u tɛ u t'o yɛrɛ ye a foyi kɔnɔna la bilen soir de Bamako ka kuma don limanaw ale soir de Bamako kelen ka kuma la ko cakɛda dɔ bɛ yan u k'a ma ko Oclay
o clé te dore office central de lutte contre l'enrichissement illicite de mana bamanankan na o te dore ko cakɛda min bɛ yen n'ale de bɛ yuruku ani minnu bɛ yen n'u u bɛ foroba baara la i b'a sɔrɔ su ni tile u bɛ bali ka kɛ banaw ye miliyari b'u kunna k'a sɔrɔ libanaw n'i y'u ka sara lajɛ a tɛ se k'u kɛ bana ye o tile de sigira o kɛlɛli kama a yirala k'a fɔ a ɲɛmɔgɔba n'o ye Mumuni Gindo ye Mumuni Gindo ko wulila ka taa min ye limama n'o ye min bɛ tali kɛ Ligue malienne des musulmans et érudits du Mali o ye alimamiw ka tɔnba ye o la sa juin kalo tile fɔlɔ a kɛra araba tɛmɛnen na u ka dagayɔrɔ yɛrɛ la o la sa Mumuni Gindo a kɛlen kɔ ka o tile yɛrɛ ka baara taabolo bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛ baara min kɛ Mali kɔnɔ a n'a kuntilenna min ye k'o ɲɛfɔ limama maaw ye u y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu b'u yɛrɛ ye nin kɛlɛ kɔnɔ maa o maa bɛ yen ko e bɛ foroba nafolo ta k'a sɔrɔ i ta t'a la limama maaw ko o ye olu ka kɛlɛ ye wa u bɛ o tile dɛmɛ o baara la o la sa a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Elhaji Mohamed Foje Sise a y'a jira k'a fɔ bi ni o kile ko u ka olu dɛmɛ u b'olu dɛmɛ nin baara in na sabu k'olu yɛrɛ ye gafe dɔ dilan limanaw gafe min kɔnɔna la ni ala ta de b'a kɔnɔ silamɛya yɛrɛ sira kan limanaw kalenka siɲɛ minnu b'a kɔnɔ k'a fɔ i b'i kale i tɛ walita don walima i tɛ jama jɛfɛn don k'u y'o gafe dɔ dilan u ko min ma ko sɛmɔn limanaw o 6,000 ɲɔgɔnna u bɛna o tila misiriw jamana in kɔnɔna la misiriw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ ka se k'a fɔ kutubaw la juma o juma o bɛ daminɛ ayiwa nin juma in tɛ nka juma nata in k'a bɛ daminɛ misiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa min bɛ yen ni e bɛ foroba nafolo ta min bɛ yen n'i bɛ fɛn dun fɛn min t'i ta ye limanaw ko u bɛna o gafe dilan k'a bila misiriw kɔnɔna la kutuba alimamiw ka se k'a fɔ jamanadenw ye walasa min ye bɛɛ ka se ka i kɔdon nin waleya jugu in na o tile ɲɛmaaba Mumuni Gindo a ko nakun fanba y'o de ye walasa silamɛ diinɛ tigilamaw bɛɛ de ka kan limanaw yuruguyurugu ale kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la yan o de la o tile ɲɛmɔgɔ u ye foli da nin kan limanaw ka min Mali silamɛ diinɛ min bɛ n'o ye limama ye ka u fo ka nin baara la kunnafoni fila nin limanaw an nin bɔ soir de Bamako ale kɔnɔ o mana bɛ les échos welewele ale bi a kumana eko y'a jira k'a fɔ ko Mali ni CEDEAO limanaw k'u k'a lajɛ sa u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma limanaw ka ɲɔgɔn sumu walasa min ye sama-samani min bɛ sen na o bɛ se ka dabila cogo min na eko ka kuma la bi limanaw a ko Mali ni CEDEAO ta kɛlen don i b'a fɔ ko boxeur kɛla fila ni boxeur kɛra fila bɛ yen n'olu bɛ ka ɲɔgɔn boxe limanaw i bɛ kalen k'a fɔ ko ninnu kɔni ni kelen min bɔnɛ ayiwa a bɛ n'a fɔ u ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ walima kelen bila kawo la limanaw u ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ o de la an bɛ don min na ko bi min ye o tile ale n ka safurula ye n k'a fɔ CEDEAO ale ni Mali limanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko baara sera yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ min ma ko dankunbɛ min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin kɔ cogo min na Mali ani CEDEAO cɛ limanaw na kalo caman de kɛra ko n'i ye boxeur fila lajɛ olu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ limanaw ni maa min t'a dɔn i b'a fɔ ko ninnu wa ayiwa ninnu kɔni tɛna ɲɔgɔn to yen Mali ni CEDEAO ko o misali bɛ taa ni ninnu de kan Mali ni CEDEAO ye sama-samani min kɛ limanaw ka kalo caman kɛ bɛɛ ko fanga bɛ na bɛɛ bɛ k'i ka se de yira Mali y'a ka se jira CEDEAO fana bɛ k'a ka se jira ko nka a bɛɛ lajɛlen a bɛ wele mun na a bɛ n'a fɔ farikolo kelen n'i ye farikolo fan dɔ puruti limanaw o bɛ digi farikolo fan bɛɛ lajɛlen la walima n'i ye tanamako ta ka ɲɛsin farikolo fan dɔ ma ayiwa farikolo a bɛ digi a bɛɛ lajɛlen la Mali ni CEDEAO ta kɛ b'o de ye ni dimi kɔni sera Mali ma a bɛ se CEDEAO ma wa ni dimi sera CEDEAO fana ma a bɛ se Mali ma mun tora u t'a lajɛ sa wa juillet kalo tile 4 sini limanaw jɛrɛ min bɛna kɛ Akara u k'a lajɛ u ka bɛn ko la dɔ ka dɔ bila dɔ ka sɔn dɔ ma walasa CEDEAO ni Mali cɛ bɛn bɛ se ka na cogo min na n'o tɛ ko taa ni ka segin min bɛ sen na dɔ ko n tɛ sɔn dɔ ko n bɛ sɔn limanaw ko a kɔlɔlɔntan tɛ sabu Mali jamana ani CEDEAO cɛ frontière datugulen don a mɛnna foyi tɛ don Mali kɔnɔ foyi tɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa CEDEAO jamanatɔ ninnu kɔnɔna la o kɛlen don sababu ye ayiwa gɛrɛntɛ a bɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ CEDEAO jamana ninnu kɔnɔna la
CEDEAO jamanadenw yɛrɛ bibi na olu kɔni sigin bɛ ka nin jɛrɛba in lajɛ bɛɛ kɔni bɛ ka i jigi da CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kan limana olu minnu bɛ yen n'olu de bɛ jama ɲɛma u k'a dɔn k'a fɔ jama ɲɛ b'u la wa bɛɛ kɛn bɛ ka jigi da u kan bi u bɛ se ka nin ko in ka bɛn ko la walasa u ka wolo ka bɛn hɛrɛ la hɛrɛ min n'u bɛ se ka tɛmɛ Mali ni CEDEAO cɛ cogo min na limana kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ o mana bɔ yen nɔ Facette 17 Nouvelle Horizon ale bi yan nɔ a kumana limana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ foroba caman n'o o ɲɔgɔndan bɛ to ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan o k'a ma ko fonction publique limana ko fonction publique ɲɔgɔndan kɛra a jirala k'a fɔ jaabi yɛrɛ bɔra n'i ye jateminɛ kɛ mɛ kalo tile 31 tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ ko nka limana ɲɔgɔndan in kɛra nka ko diplôme kolon caman de yera a la a bɛ se diplôme kolon n'o ye faux diplôme ye o 20 ɲɔgɔnna ma ministre min bɛ yen n'o de bɛ an ka foroba ca kunna ayiwa ale de ye nin kuma fɔ conseil des ministres min kɛra juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na a ko fonction publique n'o ye foroba ca ye limana jamanaden bɛɛ lajɛlen n'a ka kan nka n'i bɛ fɛ ka i kan bɔ a nɔfɛ ɲɔgɔndan de bɛ kɛ o ko min na concours o ɲɔgɔndan min kɛra a jirala k'a fɔ maa min y'i kan bɔ a nɔfɛ o bɛ se maa 63 ani maa 677 ani 7 ko nka olu la maa 58 ani 461 ani 1 olu de sera ka ɲɔgɔndan in kɛ jaabi min n'o o bɔra a la limana a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen ni ayiwa o de tun bɛ ka ɲini ayiwa o bɛ se jɔyɔrɔ 800 ani 70 ani kɔ ma nka a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ 800 ni maa minnu bɛ yen n'olu ye jaabi ɲuman sɔrɔ o bɛ se maa 800 ani maa 7 ma min ye jɔyɔrɔ 60 ani 6 ɲɔgɔnna ye olu ɲɔgɔndan min kɛra maaw sɔrɔla minnu ma ayiwa laɲini min bɛ yen k'a fɔ ayiwa f'i ka nɔti dɔ de sɔrɔ limana walasa i ka se ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ ko maa 76 ni 6 olu ma se ka o jɔyɔrɔw sɔrɔ olu langoloyalen tora yen nɔ min ye ministre min bɛ yen n'a bɛ foroba ca kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a fɔ ayiwa ko jaabi in kɔni bɔra ko nka a yira k'a fɔ diplôme kolon 20 ɲɔgɔnna ayiwa minnu bɛ yen n'olu man kan fiyewu k'u kan bɔ jɔyɔrɔ in nɔfɛ ayiwa o de sera ka ye a kɔnɔna la a diplôme tigi ninnu limana ko siran kɔni b'u kan bi sabu u y'a bɛɛ lajɛlen ta ka taa bila sariya ka bolo kan ayiwa Nouvelle Horizon ka fɔ la hali n'a sɔrɔla fanga tɔw minnu tɛmɛna n'olu ye nin ko in kɛlɛ ko nka nin na k'a siɲɛ fɔlɔ ye concours ka kɛ u ka diplôme kolon bɔ a cɛ la k'a fɔ e ka diplôme man ɲi ka tila ka taa bila sariya ka bolo kan k'a sɔrɔ dun a fɔra k'a fɔ ko i ye garijɛgɛ sɔrɔ i ye concours in sɔrɔ kunnafoni filɛ nin limana an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ o mana bɔ yen info matin ale bɛ yan nɔ a kumana info matin y'a jira k'a fɔ min ye an ka kɛnyɛrɛye kɛnɛya cakɛda minnu bɛ yen n'u kama clinique privée limana ko clinique privée caman de bɛ Mali kɔnɔ a bɛ se 400 ma minnu bɛ yen n'u tɛ sariya kɔnɔna la olu kɔni bɛ ka baara kɛ ten nka limana sariya u tɛ ka baara kɛ ni sariya ye ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka kɛnɛyako kunna ayiwa madame Jaminatu Sangare ale de ye nin kuma sɛbɛntiya kununko alamisa juin kalo tile 2 conseil national de transition maaw ɲɛma limana a tun bɛ conseil national de transition maaw ɲɛma ayiwa baara boloda 2 n'o ye projet 2 ye a tun bɛ ka o de lafasa fɔlɔ ye ko ka cakɛda kura dɔ bɛ yen agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements santé o ko min ma ko ANAES ka o bila sen kan laɲini ye mun ye ayiwa walasa ka se ka fanga don an ka kɛnɛyasoba ninnu na gɛlɛya minnu b'u kɔnɔna la gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na o gɛlɛyaw bɛ tali kɛ limana min ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ baarakɛla man ca n'o ye aide-soignant ye a yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw a bɛna ɲini ayiwa ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka nafoloko kunna k'a ye k'a fɔ ko ayiwa aide-soignant de man ca fiyewu an ka kɛnɛyasow kɔnɔna la ko olu ka caya jamana ka dɔ ta olu la n'o tɛ n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ maa wɔɔrɔ limana o de kan ka bɛn maa 10,000 olu furakɛli ma kɛnɛya tigilamaw olu ka fanfɛla la o de ye jate yɛrɛ ye ko nka a yira k'a fɔ limanaw bi na i b'a sɔrɔ maa 75 o bɛ se ka taa kɛnɛyaso kɔnɔna la i b'a sɔrɔ maa min bɛ yen n'o bɛ i janto o la o tɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen
limana walasa ka se ka gɛlɛya bɔ o ko in siratigɛ la madame Jaminatu Sangare a ko a sera jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa kɛnɛya tigilamɔgɔw n'o ye aide-soignants ye olu bɛ se ka ta ka fara kɛnɛya tigilamɔgɔw kan cogo min na a ko n'o tɛ ni y'an ka structure de santé ninnu la minnu filɛ nin n'o ye CCRF n'a ɲɔgɔnnaw ye ayiwa ko aide-soignants dɔw bɛ olu tɛ a dɔw yɛrɛ kɔnɔna la limana walasa ka se ka o gɛlɛya wuli ka bɔ yen a ko madame Jaminatu Sangare a ye laɲini kɛ CNT maaw fɛ o baara sɔn kɛra ma bɛn kɛra o kan min ye a y'i to kɛnɛ in de kan limanaw ka laɲini dɔw fana kɛ k'a fɔ ko jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali kɔnɔna la yan ko kɛnyɛrɛ kɛnɛyasow n'o ye clinique privés ye ko a 400 de bɛ yen sɛgɛsɛgɛli min kɛra kɔsa in na minnu tɛ sariya kɔnɔna la ko dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ kɛnɛyaso ninnu b'u bolo u yamaruyalen tɛ ka baara kɛ ni kɛnɛyaso ninnu ye sariya dun bɛ jamana kɔnɔ jamana sanko kɛnɛyako nasira la madame Jaminatu Sangare ko a kana se gɛlɛya dɔ ma ko a b'a ɲini kɛnɛyaso tigilama ninnu fɛ n'o ye clinique privée ninnu ye u ka taa u yɛrɛ bila sariya kɔnɔna la n'o tɛ ko don nataw la a bɛ sɔn ka laban u ka clinique ninnu datuguli la walasa a kana taa wolo kɔlɔlɔ wɛrɛ la Conseil national de transition maa 100 maa 6 limana olu sɔnna o sariya in ma maa kɔni ma sɔrɔ min banna ma wa yɛrɛminɛ la maa fu olu de fana y'u yɛrɛ minɛ a ko siratigɛ la Sikuba limana an ye nin sɔrɔ info matin ale kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limana l'indépendant y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ lakanabaliya ani maa minnu bɛ yen Bamanci maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ ni diinɛ ye jagoya diinɛ ayiwa ko olu de filɛ nin ye ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin mɔgɔtigini 2 ma min ye duguncinin dɔ bɛ yen o k'a ma ko Fafa Guruma ale bɛ Wataguna o commune de kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ Ansongo o bɛɛ lajɛlen bɛ Gawo mara kɔnɔna la limanaw nin ye dantɛmɛ wale tigilamɔgɔw ye n'o ye Bamanci walew ye minnu bɛ yen n'u bɛ État islamique kɔnɔna la ko u ye mɔgɔtigini 2 de minɛ limanaw waleya yɛrɛ kɛra ni jateminɛ kɛ misiri dɔ de kɔnɔna la ayiwa ko mɔgɔtigini 2 in u ye gɛɲɛ 100 kɛ a bɛɛ lajɛlen de la l'indépendant ka fɔ la mɔgɔtigini kelen bɛ san 14 na kelen yɛrɛ bɛ san 15 la limanaw ko u tɛgɛ tara lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛnimusoya de la k'a sɔrɔ u ma furu kɛ ko wa dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u lajɔlen u 2 bɛɛ lajɔlen don min ye Bamancima ninnu ye n'o ye jagoya diinɛ tigilama ninnu ye u filɛ nin ye ka ninnu de minɛ limanaw ka gɛɲɛ 100 kɛ u bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko u ye ayiwa diinɛ sɔsɔ nin waleya in kɛlen limanaw ko gɛɲɛ 100 kɛra mɔgɔtigini ninnu ma ko nka a bɛ n'a fɔ u joginnen don bi dɛ ko hali u somɔgɔw yɛrɛ tɛ ka se ka taa u lajɛ u ma sɔn k'u di u somɔgɔw ma ko furakɛli min fana kan ka kɛ ka ɲɛsin u ma o furakɛli fana sen tɛ ka kɛ limana o kelen don sababu ye mɔgɔtigini 2 in ayiwa u bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔna la bi kelen tɔgɔ ye ko AI kelen tɔgɔ ye ko BM o bɛɛ lajɛlen si bɛ san 15 walima san 14 na limana ko nin ɲɔgɔnna waleya ayiwa nin de bɛ ka kɛ ayiwa Ansongo ale mara kɔnɔna la o mana bɔ yen hali Bamanci wale yɛrɛ siratigɛ la kɛ min ye forces armées maliennes ye ani casque bleu ko nin Bamanci maa kelen ninnu fana u bɛ taa don maaw de cɛla k'u ɲagami maaw cɛla ayiwa ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin Mali armée walima MINUSMA ma kɔsa in na yɛrɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔ n'o ye El Gazim Wani ye ale ye taama dɔ kɛ ka taa ayiwa min ye Ansongo mara la walasa ka se ka taa nin ko in lajɛ ani sigidalamaw bɛ cogo min na ko a kɛlen don sababu yɛrɛ sigidalama caman olu bɛ ka boli ka bɔ ayiwa Ansongo walima Menaka mara in kɔnɔna la yɔrɔ minnu bɛ yen ni lakana bɛ yen ka se ka taa u kun dogo yen nɔ an b'a kuncɛ ni min ye limanaw nin ye kabako de ye ko nin ye sirabakan kasara de ye min kɛra kununko alamisa juin kalo tile 2 siraba min filɛ nin ni o ye Kulukoro sira ye nɛgɛ kanɲɛ 17 waatiw la ayiwa Ngabakɔrɔ Dura o siraba in ka ɲi limanaw a jala k'a fɔ maa 12 ɲɔgɔnna olu de joginna a ko siratigɛ la ko nka maa kelen olu o de ni tora a la limanaw sirabakan kasara in a kɛra ayiwa ko suta mobili dɔ n'o ye corbillard ye ayiwa corbillard yɛrɛ a yɛrɛ tun bɛ ka bɔ ayiwa sudon yɔrɔ de la a bɔtɔ sudon yɔrɔ la dɛ limanaw ka ni sirabakan kasara n'o ye bɛn dɔ ye n'o ye cɛncɛnta bɛn ninnu yɔrɔ olu de bɛ Kulukoro sira in ka ye k'a n'o bɛnna sirabakan kasara in ka sɔrɔ ka waleya ko maa 12 ɲɔgɔnna olu kɔni joginna maa kelen o ni tora a la olu kɔni taara ka taa ayiwa min ye hôpital Gabriel Touré la walasa u bɛ se ka furakɛ cogo min na
Demana a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakale la ka bɛn ni waati ye kuma an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye kuma an b'aw fo ni ala sɔnna sini n k'a fɔ sini tɛ sa kɛ nin dɔgɔkun dafalen dɛmɛ wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kura minnu mana bɔ an n'u lakale aw ye a kuma an b'a fɔ a kan bɛn ala ka Mali ja